ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा सरप्राइज़ शफ़क़ ने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा दिन देखा है जब वो खुश होती है, वो हमेशा के लिए उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। एक ऐसा सरप्राइज़ जो माहम के लिए एक बड़ी ही ऐसी खबर है जो वो कभी भी नहीं सुनना चाहती थी। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर, शराकत के अंदर अब क्या होगा, वाज़े तौर पर अब हम ये देखने लगे हैं कि शफ़क़ जब से उसे ये खुशखबरी सुनने को मिली है वो इतनी ज़्यादा खुश है, और ख़ास तौर पर ज़रून को जब वो देखती है तो ज़रून उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा होता है। ज़रून की खुशी तो दो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा खुश तो मैंने ज़रून को ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। हाँ, 2 या 3 ऐसे दिन हमने देखे हैं, ऐसे मौक़े हमने देखे हैं जब बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था ज़रून, लेकिन वो भी एक वक्त था। अब उस वक्त को हम दोबारा से नहीं देख सकते क्योंकि वो वक्त गुज़र गया है। अब देखना ये है कि क्या होगा। बेहतरीन ड्रामा शराकत के अंदर ज़रून क्या करेगा। उसके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो अपने दिल से इज़्ज़त दे शफ़क़ को, और वो शफ़क़ को सारे इख्तियारात दे दे मुकम्मल तौर पर कि आप इस घर की आप बड़ी हैं, आप जो फ़ैसला करेंगी वो सबको मंजूर होगा और सब की सर आँखों पर होगा। अगर वाकई ये सब शफ़क़ को मिल जाता है, उसके पास ये इख्तियारात आ जाते हैं, वो घर के फ़ैसले करे और जो उसके मन में आए, जो उसको बेहतर लगे वो फ़ैसला करे, तो फिर माहम के लिए और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो चुपचाप इस घर को छोड़कर चली जाए अपने घर, अपने मायके। अब देखना ये है कि क्या करेगी माहम। अब माहम के पास ज़िंदगी में और कुछ भी करने का नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। ना तो वो अपने दिल के साथ कोई और ऐसा खेल खेल सकती है और ना ही वो अपने दिल की बात किसी के सामने रख सकती है। अब ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा सबक है, एक ऐसी बात है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि माहम ने जो कुछ भी किया आज हकीकत बनकर उसके सामने आ गया है, और वो चाहते हुए भी इसको बदल नहीं सकती, इसको तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान जो कुछ भी सोच रहा होता है, जो कुछ भी कर रहा होता है, वो इंसान का अपना ही किया होता है। आज शफ़क़ जितनी भी कोशिश कर ले, वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, वो इस हकीकत को ना तो छुपा सकती है और ना ही बदल सकती है। आपको क्या लगता है कि अब ज़रून को क्या करना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि ज़रून अब एक ऐसे वक्त में खड़ा है और अब ऐसे रास्ते पर खड़ा है जिससे अब सिर्फ़ आगे बढ़ने की ही उम्मीद की जा सकती है, पीछे हटने का बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। तो आपको क्या लगता है अब कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और ख़ास तौर पर स्टोरी के अंदर ये जो बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट्स आने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहिए? अगर आप लोग बेहतरीन ये जो कुछ भी वक्त चल रहा है, बेहतरीन अंदाज़ में शफ़क़ हमें नज़र आ रही है, अगर आप कुछ न कुछ सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखना चाहते हैं कि शफ़क़ को एक अलग ही अंदाज़ में, एक अलग ही मंजिल की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि वाकई हर किसी की एक अपनी सोच है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, माहम अलग तरीके से सोचती है, ज़रून अलग तरीके से सोचता है, ज़रून के घर वाले अलग तरीके से, और शफ़क़ बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है। तो हर किसी की सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और बिल्कुल हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े कदम उठाना चाहता है, बड़े बड़े फ़ैसले करना चाहता है। मैं ख़ुद भी यही चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा सरप्राइज़ शफ़क़ ने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा दिन देखा है जब वो खुश होती है, वो हमेशा के लिए उसके लिए इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। एक ऐसा सरप्राइज़ जो माहम के लिए एक बड़ी ही ऐसी खबर है जो वो कभी भी नहीं सुनना चाहती थी। इंटरेस्टिंग ड्रामा के अंदर, शराकत के अंदर अब क्या होगा, वाज़े तौर पर अब हम ये देखने लगे हैं कि शफ़क़ जब से उसे ये खुशखबरी सुनने को मिली है वो इतनी ज़्यादा खुश है, और ख़ास तौर पर ज़रून को जब वो देखती है तो ज़रून उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा होता है। ज़रून की खुशी तो दो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा खुश तो मैंने ज़रून को ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। हाँ, 2 या 3 ऐसे दिन हमने देखे हैं, ऐसे मौक़े हमने देखे हैं जब बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था ज़रून, लेकिन वो भी एक वक्त था। अब उस वक्त को हम दोबारा से नहीं देख सकते क्योंकि वो वक्त गुज़र गया है। अब देखना ये है कि क्या होगा। बेहतरीन ड्रामा शराकत के अंदर ज़रून क्या करेगा। उसके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो अपने दिल से इज़्ज़त दे शफ़क़ को,
اور وہ شفق کو سارے اختیارات دے دے مکمل طور پر کہ آپ اس گھر کی آپ بڑی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گی وہ سب کو منظور ہوگا اور سب کی سر آنکھوں پر ہوگا۔ اگر واقعی یہ سب شفق کو مل جاتا ہے، اس کے پاس یہ اختیارات آ جاتے ہیں، وہ گھر کے فیصلے کرے اور جو اس کے من میں آئے، جو اس کو بہتر لگے وہ فیصلہ کرے، تو پھر مہم کے لیے اور کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ چپ چاپ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے اپنے گھر، اپنے مائکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرے گی مہم۔ اب مہم کے پاس زندگی میں اور کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ تو وہ اپنے دل کے ساتھ کوئی اور ایسا کھیل کھیل سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ اب یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے، ایک ایسی بات ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ مہم نے جو کچھ بھی کیا آج حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بدل نہیں سکتی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کا اپنا ہی کیا ہوتا ہے۔ آج شفق جتنی بھی کوشش کر لے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اس حقیقت کو نہ تو چھپا سکتی ہے اور نہ ہی بدل سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب زرون کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زرون اب ایک ایسے وقت میں کھڑا ہے اور اب ایسے راستے پر کھڑا ہے جس سے اب صرف آگے بڑھنے کی ہی امید کی جا سکتی ہے، پیچھے ہٹنے کا بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، اور خاص طور پر اسٹوری کے اندر، یہ جو بہت بڑے بڑے ٹوئسٹس آنے جا رہے ہیں، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر آپ لوگ بہترین یہ جو کچھ بھی وقت چل رہا ہے، بہترین انداز میں شفق ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر آپ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شفق کو ایک الگ ہی انداز میں، ایک الگ ہی منزل کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہر کسی کی ایک اپنی سوچ ہے۔ میں الگ طریقے سے سوچتا ہوں، مہم الگ طریقے سے سوچتی ہے، زارون الگ طریقے سے سوچتا ہے، زارون کے گھر والے الگ طریقے سے، اور شفق بالکل الگ طریقے سے سوچتی ہے۔ تو ہر کسی کی سوچ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور بالکل ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھانا چاہتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا سرپرائز، شفق نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی ایسا دن دیکھا ہے جب وہ خوش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے، ایک ایسا سرپرائز جو مہم کے لیے ایک بڑی ہی ایسی خبر ہے جو وہ کبھی بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر، شراکت کے اندر اب کیا ہوگا؟ واضح طور پر اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ شفق جب سے اسے یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے وہ اتنی زیادہ خوش ہے، اور خاص طور پر زرون کو جب وہ دیکھتی ہے تو زرون اس سے بھی زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ زرون کی خوشی تو دو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ خوش تو میں نے زرون کو زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، 2 یا 3 ایسے دن ہم نے دیکھے ہیں، ایسے مواقع ہم نے دیکھے ہیں جب بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا زرون، لیکن وہ بھی ایک وقت تھا، اب اس وقت کو ہم دوبارہ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا۔ بہترین ڈرامہ شراکت کے